فرانسیسی انقلاب کے اختتام پر اس کی پھانسی کے بعد سے میری اینٹونیٹ سالے طبقاتی کشمکش میں جارحانہ شاہی اسراف کی علامت بن گئی ہے۔ اب سوچو کہ کیا وہ تمہاری ماں تھی؟ میری کے بچے ورسائی کے شاندار محل میں ایک خوردبین کے نیچے پروان چڑھیں گے، جہاں ان کی ماں کی طرح ان کی زندگیوں کو پروٹوکول اور سماجی فرض کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا تھا۔ لیکن جب فرانس کا انقلاب آیا تو سب کچھ الٹا ہو گیا۔ آج ہم اس پر ایک نظر ڈالیں گے کہ میری اینٹونیٹ کی زندگی کیسی تھی۔ بچوں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں، عجیب ہسٹری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمیں نیچے کمنٹس میں بتائیں وہ کون سی فرانسیسی کہانیاں ہیں جن کے بارے میں آپ سننا چاہیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ راگ آکو لے آنفون سے ماریا انٹرنیٹ تک۔ میری اینٹونیٹ 2 نومبر 1755 کو ویانا میں پیدا ہوئی تھی، جو اس وقت مقدس رومی سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ وہ شہنشاہ فرانسس کی 11 بیٹی تھیں، جو کہ مہارانی ماریا تھریسا میں پہلی تھیں، اور 16 مئی 1770 کو 14 سال کی عمر میں اس کی شادی فرانس کے 16 بادشاہ لوئس سے ہوئی۔ اگلی ہی صبح افواہیں گردش کرنے لگیں کہ شاہی جوڑے نے شادی مکمل نہیں کی۔ یہ انقلابی فرانسیسی ٹویٹر پر ٹرینڈ کر رہا ہوگا۔ جیسا کہ یہ پتہ چلا کہ افواہیں سچ تھیں اور درحقیقت میرین باقی 7 سال کے لیے ورژن۔ یہ معلوم نہیں ہے کہ اس جوڑے نے اتنا انتظار کیوں کیا کہ اب جانتے ہو کہ فرانسیسی جانا ہے، لیکن مورخ کو لیوس کے ساتھ جسمانی یا نفسیاتی مسئلہ پر شبہ ہے۔ ایک آخری اور 1778 میری نے ایک بیٹی کو جنم دیا جس کا نام میری تھیریز ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پیدائش کے دوران اس کے بیڈ چیمبر میں کم از کم 200 لوگ مزدوری کو دیکھنے کے لیے جمع ہوتے تھے۔ تاہم شادی اور شاہی جوڑے کے پہلے بچے کی پیدائش کے درمیان طویل انتظار عوام کے ساتھ اچھا نہیں بیٹھا، جو تمام انصاف پسندی کو پہلے ہی میری سے نفرت تھی۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا وہ واقعی ملکہ مادی ہے۔ مریم نے اپنے دوسرے بچے کو جنم دیا۔ اس بار یہ ایک بیٹا تھا جس کا نام اس نے لوئس جوزف رکھا۔ ایک مرد کے طور پر لوئس جوزف تخت کا وارث بن گیا، آٹے کے پرستار، اور اس پر شادی کی جیسا کہ اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیا تھا۔ شاہی پروٹوکول نے مرض کی ذاتی طور پر اپنے بچوں کو روزانہ کی دیکھ بھال کرنے کی صلاحیت کو کافی حد تک محدود کر دیا تھا، اس لیے اسے یہ عادت پڑ گئی کہ وہ انہیں دربار سے دور اپنے نجی اعتکاف میں لے جایا جائے، جسے پورٹ اٹ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ تمام چھوٹے محلوں کی بارش کریں جو منفی زمین پر واقع تھا میں میری کے لیے اس کے شوہر کی طرف سے ایک تحفہ تھا، اور یہ شاہی زندگی کے دباؤ سے بچنے کے لیے بہترین جگہ تھی۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے، غیر ملکی پیدا ہونے والی میری اینٹونیٹ فرانسیسی لوگوں کے ساتھ کبھی ٹھنڈی نہیں تھی۔ انقلاب سے پہلے بھی اس کے دشمن تھے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے خوشی سے اس کے بچوں کے ساتھ اس کے تعلقات پر حملہ کیا۔ میری ایک عقیدت مند ماں کے طور پر جانی جاتی تھی، لیکن جب بیوی بننے کی بات آئی تو وہ اپنی بے وفائیوں کے لیے شہرت رکھتی تھی۔ درحقیقت 1780 کی دہائی میں میری کا ایکسلن نامی سویڈش سفارتکار کے ساتھ معاشقہ تھا۔ فرسن امریکی انقلاب میں لڑے گا۔ فاتح، تیسرا بچہ لوئس چارلز 1785 میں پیدا ہوا۔ افواہ یہ ہے کہ کنگ لوئی کے بجائے ایک شخص بچے کا باپ تھا۔ افواہ، جو کہ ایک کوکلٹ کے طور پر کام کرنے کی ایک تصویر ہے، لوگوں میں یادداشت کو بہتر بنانے کے لیے کچھ نہیں کر سکی۔ لوئس چارلز 9 جولائی 1786 کو اس کا چوتھا اور آخری بچہ۔ یہ ایک بیٹی تھی اور انہوں نے اس کا نام صوفی بیٹریکس رکھا۔ افسوس کی بات ہے کہ صوفی قبل از وقت پیدا ہوئی تھی، وہ اپنی پہلی سالگرہ سے پہلے ہی مر جائے گی۔ جوڑا تباہ ہو گیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب انہوں نے بچہ کھویا تھا، لیکن یہ آخری نہیں ہوگا۔ صرف 2 سال بعد 1797 کے موسم گرما میں لوئس جوزف ڈو اپنے لیے ایک بیماری سے مر گیا۔ لیوس تخت کا وارث تھا، لیکن وہ ساری زندگی بیمار بھی رہا تھا۔ مورخین کا خیال ہے کہ اس کی موت کی وجہ ریڑھ کی ہڈی کی تپ ہو سکتی ہے۔ لیکن معاملہ کچھ بھی ہو، میری کے پاس اپنے بیٹے کے لیے سوگ کرنے کے لیے صرف لوئس کے انقلاب فرانس کے آغاز کے چند ہفتوں بعد ہی زیادہ وقت ہوگا۔ فیصلہ کیا۔ جون 1791 میں لوئس اور میری نے بھیس بدل کر بیلجیم کا رخ کیا، جس پر ماریاس ہیپسبرگ خاندان کا کنٹرول تھا۔ انہوں نے تقریباً اس کے ساتھ بادشاہ کو وارن میں پہچان لیا اور خاندان کو پکڑ کر تحویل میں لے لیا گیا۔ وہ کبھی اپنے محل میں واپس نہیں آئیں گے۔ اس کے بجائے انقلابی اسمبلی نے فیصلہ کیا کہ پورے شاہی خاندان کو بشمول چھوٹے بچوں کو قرون وسطی کے قلعے میں بھیج دیا جائے،
अगर जेलर उन पर आसानी से नजर रख सकें। लुइस चार्ल्स 1785 में पैदा हुए और उन्होंने अपनी जिंदगी के इब्तिदाई साल हर्सी के सुनहरी हालों में दौड़ते और खेलते हुए गुजारे। वो 4 साल का था जब इनकलाब आया और उसने इसके लिए सब कुछ बदल दिया। अपने भाई लुई जोसेफ की मौत पर लुइस चार्ल्स डॉ के नए परस्तार बन गए हैं। अब के ख्याल में एक बड़ी आलमी ताकत के तख्त का वारिस बनना एक अच्छी बात होगी, लेकिन इनकलाब की आमद के साथ इतना ज्यादा नहीं। लुइस चार्ल्स को एक जालिम का बेटा करार देकर एक टावर में बंद कर दिया गया। उसने अपने खानदान से अलग रहकर 4 साल कैद तन्हाई में गुजारे। लुइस चार्ल्स के जेलर उसके साथ बदसलूकी करने के काबिल थे और उन्होंने इसे अपनी मां के खिलाफ गवाही देने पर भी मजबूर किया। रियासत के सरबरा लुइस का कहना है कि मेरी के मुकदमे की समाअत में इसकी मां ने इसके साथ छेड़छाड़ की थी। मेरी ने इस इल्जाम की सख्ती से तरदीद की, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। डेक उसके खिलाफ खड़ा था। मेरी को 16 अक्टूबर 1793 को गिलोटीन के जरिए सजा दी गई और उसे फांसी दे दी गई। लेविस को अपनी मां की मौत की इत्तला नहीं दी गई थी। इसके बजाय इसे मारा पीटा गया और एक कोठरी में फेंक दिया गया जिसमें पिस्सू भरे हुए थे और इंसानी फुजले से भरे हुए थे। चट्टान की तरफ बाईं, लुइस चार्ल्स ने आहिस्ता आहिस्ता अपना दिमाग खो दिया। मेरी थीरेस जैसे इनकलाबी टावर में सबसे बड़ी शाही बच्ची। 1792 से 1795 तक नौजवान को 2 किताबें पढ़ने की इजाज़त दी गई जो अब इंडोर पर पढ़ते हैं। एक बार फिर उसका सेल इसके भाई लुई के बहुत करीब था। चार्ल्स मुनक़िद हुआ। बहन भाइयों को उनकी कैद के दौरान कोई राब्ता करने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन मेरी थीरेस अपने भाई को रोते हुए सुनने के काबिल थी जब इसके जेलर वो होंगे। इससे बेहतरीन फ्रांस कहाँ रखना है। इसकी कैद के दौरान मेरी थीरेस, इसके रिश्तेदारों को एक एक करके फांसी दी गई, पहले तुम्हारी माँ, फिर उसकी खाला और फिर उसके भाई को। लेकिन खुद मेरी उसके बारे में कुछ नहीं जानती थी, क्योंकि इसके जेलरों ने इसकी तरफ से खबरों को एहतियात से मारा। आखिरकार दिसंबर 1795 में दहशतगर्दी का दौर खत्म हुआ। मेरी थीरेस अब वाहिद जिंदा बच जाने वाली रुकन है। हमारे खानदान को ऑस्ट्रिया जाने की इजाज़त देकर रहा कर दिया गया, जहां वो अपनी मां के खानदान के साथ रहेंगी। मारिया जोड़वा। इसका ट्रायल 1793 में शुरू हुआ। शायद यह समझते हुए कि नतीजा पहले से निकला हुआ था, उसने अपने खिलाफ फर्द जुर्म का जवाब ये कहकर दिया कि मैं मलिका हूं और तुमने मेरा ताज, बीवी छीन लिया और तुमने मेरे शौहर को कत्ल कर दिया। मेरे बच्चों में से मुझे दे दो, मेरा खून बाकी है। ले लो, लेकिन मुझे ज्यादा देर तक तकलीफ ना दो। अपने आखिरी दिनों में मेरी ने अपने बेटे लुइस चार्ल्स के बारे में मुसलसल सोचा, सिर्फ ये जानते हुए कि इसे कैद किया गया था और सूरत हाल को मजीद तकलीफ दे बना दिया गया था कि उसे इससे कोई राब्ता करने की इजाज़त नहीं थी। लेविस अपनी तरफ से ये भी नहीं जानता था कि उसकी मां मुकदमे की समाअत पर थी। इससे कुछ देर पहले मारिया रोड अपनी भाभी से मिले और गम और तलखी का इजहार करते हुए इसे बच्चों के लिए छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा था। बर्बाद मलिका ने अपने अजीज रिश्तेदार से कहा, तुम जानते हो कि मैं मौजूद थी, लेकिन उनके और तुम्हारे लिए। लुइस चार्ल्स का इंतकाल जून 1795 में 10 साल की उम्र में हुआ। शुबह है कि इसकी मौत की वजह तब्दीक उसकी कैद से लाया गया था। लड़कों के जिस्म का मुआयना करने वाला डॉक्टर उसका दिल स्मगल करने में कामयाब रहा। आखिरकार उसे अपने वालिदैन की कब्रों के पास दफन किया जाएगा। लुइस चार्ल्स सिर्फ 8 साल के थे जब वो यतीम हो गए, और अगर बादशाहत बाकी रहती तो वो बादशाह बन जाता। लुइस 17 वो अवामी नुक्ता नज़र से क्या लड़का सिर्फ इनकलाब के दौरान सलाखों के पीछे गायब हो गया और फिर कभी नजर नहीं आया। हत्ता कि उनकी तदफीन भी खुफिया तौर पर की गई। इन हालात ने बदकिस्मती से इंसान के लिए बेहतरीन मौका पैदा किया। बादशाह की नकाली करने की तलाश में और प्लेंटी ने कोशिश की। 100 से ज्यादा मुख्तलिफ जालसाजों ने फ्रांस के तख्त के हकीकी वारिस लुइस चार्ल्स होने का दावा किया। चार्ल्स गो मानिंद हर उनमें से एक है। चार्ल्स ने यह इंकिशाफ करने से पहले कि वो आटे का परस्तार था, जालसाजी के जुर्म में जर्मनी की जेल में वक्त गुजारा। यहां तक कि इसने गरीब मेरी थीरेस को लिखा कि वो इससे मिलने को कहे ताकि ये साबित कर सके कि वो वाकई इसका भाई है। यहां तक कि बैरन, एक बार जब आपको इस दौर का एक मुअज़्ज़ज़ ऑस्ट्रेलवी सिफारतकार मिल जाता है, ने दलील दी कि इस बात का कोई हकीकी और कानूनी यकीन नहीं है कि लुइस 16वें का बेटा मर गया है। उसने निशानदेही की कि मौत का कोई हकीकी सबूत नहीं था, सिर्फ अखबार में ऐलान और इनकलाबियों की तरफ से तैयार करदा एक रिपोर्ट में, जिसे एक मुर्दा बच्चे की लाश के साथ पेश किया गया था, जिसके बारे में उन्हें बताया गया था कि लुइस था। वो गलत नहीं था। लुइस की मौत का सबूत मजबूरी से कम था। अफसोस की बात है। अजाब के साथ यकीन पर मुर्दा मेरी थीरेस
जिंदगी भर के लिए। मेरी थीरेस फ्रांस के इनकलाब में जिंदा रहने वाली मारिया एंटोनेट के 4 बच्चों में से वाहिद थीं। 1799 में वो अपने कजिन लुइस उनटोन से शादी करेगी, जिसने दावा किया कि वो तख्त के लिए अगली सफ में है। 1830 में वो आखिरकार अपनी मां के नक्श कदम पर चलेंगी और फ्रांस की मालिका बनेंगी। दिमाग ताहम तकरीबन 20 मिनट तक जारी रहा। आधे घंटे से भी कम वक्त के बाद इसके शौहर ने अपने भतीजे के हक में दस्तबरदारी इख्तियार कर ली। हैरत की बात नहीं, जेलों वाल पर बच्चे के भाई को सुनने के लिए सलाखों के पीछे बरसों गुजारे, सिर्फ रिहाई पाने के लिए और ये जानने के लिए कि इसके पूरे खानदान को मार दिया गया था। इसका नुकसान मेरी पर पड़ा था। वो कभी सेहतयाब नहीं हुई, हालांकि वो फ्रांस में रहने के लिए वापस आई थी। इसे कई बार मुल्क से भागने पर मजबूर किया गया और इसे सारी जिंदगी लुइस होने का दावा करने वाले जलसाजों ने अजियत दी थी। मेरी थीरेस बिलाखिर 1851 में 72 साल की उम्र में चल बसे। लिहाजा आपको क्या लगता है, मैरियट के बच्चों में से एक बनना कैसा होगा? हमें नीचे दिए गए तबसरों में बताएं और उस पर तार लगाएं कि उनमें से कुछ दीगर वीडियोज़ अजीब व गरीब तारीख है।